Sige. Oh, pindot. Yan. Hayaan mo na yan. Hanggang bukas na yan. Running time to? Oh. Pag sobrang layo lang, saka mo na patayin. Kalit mo lang. Hoy! Pesa ka! Mr. Jack! Jack! Oh! Nene! Score. Ito. Oh, dalawa lang. Sumubra ka. Yan, okay na. Number 20. Grabe mo ang umbrella. Maybe. Pasok. 2-4. Pag-stop dito lang pala center. Oh. Hello. Medic. Oh, good. Mahaba po yan. Mr. Jack. Yun lang. Si Jack. Okay, enter mo na. Zero. Sabula. Hawak na. Tao nyo. Number 20. Traveling violation by Mr. Black. Espadero. Rebound by Sino yung foul? Pre, sino yung 25? Yung 25 nyo? Sino yun? Pangalan? Wala yun eh. Dalawa yan sir eh. Ha? Dalawa yung 25 namin eh. Sino ba doon? Yung maliit? Maliit. Yung maliit yata yung na-foul eh. Uli!
14-10. Favor mo. Villegas. Kasuga. Villegas. Kakain na. Wow! Ano dyan po? Oh! Kakain na. Kakain na, amoy tuyo na. Oh! As. Go, go! Yo! 3-4. Oh! Nice block. Lumusot. 14-17. Favor of 50. Spadero. Sige po. Mr. Jack. Nice player yun ah. Bata. 39 seconds. Okay ka? Oh, basket lang. Mission tayo sa foul dyan. Warning for penalty black. Sige lang. Dito ka lang. O dito ka, Sel. Sige lang, may kupi ako. Mabibitin lang. Saya ko. Sabaw! Push foul, right? Counted. Malita. Shoutout po. Ayun. Kaya sila kayo. Wala po sila. Invite to fitness. Time out kayo kanina. Ayun o, coach. Nasa yung Malita. player nyo? Nasaan si Isip? Nagpasok eh. Papunta na nga dito eh. Kaya nagbago yung schedule. Gano'n? Hindi kailangan ng Oras pa eh. 14. Pinakancel mo muna. 12. Aris, boarding yan. 6 seconds. 5, 2, 1. Uy, muntik pang umabot. Okay. Mag-a-announce na to sa sunod. Pati hindi na Ito malaki. Oh, Yes. dito malaki. Oh, Spadero. Spadero. Oh, Nene. Oh, sablan. Rebound by Lakay. Lakay. Destroy na. Ganun na lang nila kayo. Grabe. 28-17. Okay. Pas.
Apelyedo nun. Si Manoy lang talaga inaantay kung pumasok dito. Nasaan ba? Oh, wait. 90. Ay. Tatanda ka na. Oh, Villegas. Uy, nabungan mo sa gano'n. 8 minutes and 50 seconds. Rapili. Hayaan mo na. Hindi na pa, no? Parang mabilis. Pag matagal lang yung ano, tsaka mo patayin. Pag malayo lang mo lang. 23. Nede. First personal like tayo. Nakakalibang kasi, no? Ano na? Yun, grabe, oh. Tao nyo, tao! Bola! Grabe naman yung gap. Sub daw, palit daw referee. Hindi, joke lang. Sub. Yung referee papalitan. Tama to. Ano, time out ka, boss? Kapag ano, Time out. Hindi nakita. dead ball. At dead ball. Wala yan, hindi yung dead ball. Sa kanila pa rin. Ay, counter. Kaya mo tayo. Basher mo. Time out. Board. Ayan, nagtatlo na ang referee. Ano mo sa bahay? Tatlo na referee. Time out. Time out. Magpapakita rin sa referee. Kuya Joe. Pinasa kay Kuya Joe. Wala pa rin. Napunta kay Rizot. Napunta kay Reyes. Diretso. Niraro. Kanya yun. Number 1. Sino foul? Second team foul. Foul. Number 25. Push. Third team foul. Wala. Native. Wala pa rin. Napunta kay Kuya Aris. Pinasa kay Kuya Joe. Ayun na po. Okay. Aris. Wala. Muntik na. Right ball. Oh.
Foul. Number 9, Velasquez. Pushing. Okay. Ano natin yan? Bola. Nice one. Nice deep. Espadero, dire-diretso. Ingat, ingat. Ingat. Foul. UF, UF. UF. Foul. Espadero. Criteria number 1. Okay. A sportsman, Warning for like foul. Okay. Push up. Jersey number 3. 2 shot plus ball possession. Okay. Take rep. Warning for penalty. Okay. Ball Ball possession. possession. Ay, bukas. Simple na nga. Sablay. Kay Kuya Jo. Kuya Aris. Kuya Jeff. Bilason. Bilason. Tuloy-tuloy pa rin. Ayun na po. Tumira. Basket! Technical. Ay. Tama yan, tama yan. 3 points yan, Red. Oh, 3 points. 3 point. Red, tumama dito kamay. Walang tawag, tapos yung nasabi ng ano yung naktikan? Tumama siya dito. Technical. Jersey number 9. Okay. Unsportsmanlike behavior. Watch out. One shot. Technical foul. Bila. You are a powerful hit. Same with backing. 36-31. Lamang ang fitness first. Pelason. Napunta kay Aris. Foul. Ay. Traveling. Basket by Reyes. Ayun, walang tigil yung shooting yun. Kuya ko. Dire-diretso. Basket yan. Number 1. Napunta kay Reyes. Hop. Hop. Oy! Oy! Good! 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 Natap siya. Natap ng... Basket by Espadero. Sige, sige, pre. Pag-dead ball. Pag-dead ball. Hop. Dire-diretso. Ready. Dire-diretso. Nagdadala ng tae. Wala. Sablay. May tae. Dire-diretso. Bola. Hop. Bilason. Bilason. Walang tawag. Kuya Aris. Bilason. Napunta kay Kuya Jo. Rekta yun. Time on, time on. Time out. Borja. Oh, back to the ball game. Ayun na po. Oras pare. Yan. Mr. Jack. Jack D. Wala. Oo. Jack D. Wala pa rin. Osnob. Binabantayan. Wala gigigil kay Jack eh. Ayan na. Pelason. Wala. Powerful Pelason. Wala pa rin. Foul. Who's foul rep? Number 20. Both Villegas. warning for penalties. Both team warning for penalty. Technical? Technical? Technical. Na naman. Na Hindi naman. nakatakin. Sir, takin po kayo. Paulit-ulit tayo. Masanay kasi tayo. Alam nyo, laro na to eh. Kinakarir na nga natin eh. Sunod na lang. Basket. So, kalma lang. Kalma lang, boy. Kalma ka lang, boy. At sa gilid doon, hindi ka na technical eh. Hindi na alam dito.
Yun! Osnub. Op. Back to Jack D. Jack D. Basket. Gusto, pinalapit mo. Ayos. Ulang. Jack D. Ay, wala. Osnub. Op. Flores! Ball. Okay. Osnub. Wala. Villegas. 2 points. 44-37. Oras, 1 minuto. Puno po. Push. Penalty rin, penalty. Penalty. Basket by Espadero. Ayan na. Last throw. Espadero. Basket niya. 46-37. Reyes. Basket. 40 seconds. Jackie. Wala pa rin. Dilasog. Nagdadala ng tae. Wala. Kuya Jo. Wala. Kuya Jo. Traveling. 15 seconds. Ten seconds. Pindot. Jackie. Wala. 2 seconds. Wala, hindi umabot. Wala. Supply, Wala. supply. Kitang-kita sa tae. Alala lang po yung taki natin ha. Ayun o, pumasok na si Manoy oh. Yun. Kami. Pamatay sunog. Oh, Sergio. Nice. Paborito. 48. 39. Oh, sablay. Rebound by Ramon. Sablay. Oh. Yari na yan. Sablay. Nandiyan lang. Manoy, 3 points. Oh. Bunso. Ray. Mr. Jack. Jack. Oh. Nice one. Oh. Ay, apat na sila kay. Mansalong, apat ka na. First break. Jack Sablay. Laka. Second break. Oh, rebound, rebound by Laka. Ang lakas naman yun. Lakas nila kayo. Set mo. Oh. Oh! Mas, sarap din ang buhay. Kaya na lang muna. Number 25, Aguilar, oh, rebound by, oh, Aguilar, oh, Reyes, lakas ng bata na yun. Oh, foul red, 18. 18. Ah, 18. Anong pili ko? First personal shot. Nasa taas. Pasok. 21. Pasok. Ramirez, second personal foul. Okay. Pasok ka na. 41-48. Favor of Fitness first. Fitness first ball. Oh!
Oh! Dadala po tayo. Okay, Reyes. Galing na nagdaka na yun. Bola! Talagang nice one. Roll. Mr. Jack. Nice Jack. Galing naman ng Jack. Pinoy step yun ha. Euro. Espadero. Espadero. Nagtitimong si Espadero. Galing naman ni Jeff. Yo. 50-45. Mr. Jack. Galing naman ni Jack. Lakay. Mr. Lakay. Mr. Espadero. Nagtitimong sa kanyang mga kampi. 10 seconds. 10 second shot clock. Huli nila Pilar. Reyes. Galing naman ng paasan. Lakas. Nice one. Isa na lang po ang kalamangan ng fitness first. Tapestra. Ramirez. Check it. Okay. 49-50. Favor of fitness first. Isa na lang pala. Uy, backcourt. Backing violation. Sakto yun kung nakuha yun. Change favor po tayo. Lamang na po ang Borja. Nandiyan na. Magandang laban ito. Bilaso. Espadero. Back pipe for 3 points. Espadero. 51-53. Balik po tayo sa lamang. Aguilar. Check the revive. Bilaso. Tatlo na yun. Who's foul rep? Bilason. For penalty. Warning for penalty. Black. Fitness base. Reyes. Galing naman Reyes. Sorry. Who's foul? Pakita ng player na hindi ka nakatactic-tactical. Agad. Espadero. Kita. Aguilar. Joey. Good. Penalty. Jumbo. Bola pa rin nila. Aguilar. Galing naman ang pasa na yun. Espadero. Joey. Jack. Nice Jack. Supply. 4 and 38 seconds. Sayang hindi gamitin yung penalty. Medyo. Ayaw kasi maglobos ng malalaki. Number 25, doon. Number 8, doon. Double foul tayo. Penalty. Warning. Hindi. Double foul, walang penalty. Pero Maglaro na kayo.
Oh, Aguilar. Oh, Aguilar, blocked by Medic. Oh, Robles. Oh, nice. Tabla po tayo, tabla. Tabla. Tabla po tayo. Oh, oh, technical, bawal po yun. Oo. 25. Nasaan si Robles? Kaya alam mo nagsasab Rep sa pag ano? Dito, dumating yung rescue Sige niya. na. 4 minutes. Oh, Haris. Uy, delikado dun eh. Kumalaban. Ray. Oh, pang Twin Tower na po ang... Oh, Ray. Ayan na. Mga Twin Tower na po ang Borjak. Oh, 1, 2, 3, 4. Apat ang Twin Kaya Tower. yan, sige yan, kaya. Kuya Joe. Oh. Op, ano ba? Op, Rey. Relax daw, pero si Antonira. Medic. Oh, yari mo kaya kayo. Jack. Oh. Meron pa, marami pa. 5-point lead na. Change favor. First favor po tayo. Wala, kaya yan. Kaya yan. Oh. Ray. Easy. Oh. Rebound by Ramiro. Espadero. Oh, nagtitibon. Medic. Oh. Oh, galing naman yung tinasin yan. 55, 58. Ang ganda po ng laban na to. Subscribe po kayo kay Kuya Gani TV. Aguilar. Oh. Ayun. Nice. Medic. Oh, sasakay pa. Palitan mo yun, pre. 57, Pakita mo yun. 58. May time out pa ba kami? Wala na, isa na lang. Hanggang 4 quarter na yun. Sige, sab na lang pag ano. Espadero. Oh. Oh. Ha? Kainin mo. Trinidad So, first. oh, pakayat na. Tabla po tayo. Trinidad first personal foul. Espadero. Oop. Hindi pa tingiran ni Kuya. Oh. Counted yun na, bro. Who's foul rep? Number 3. Good. Ito kasi Kuya Kasuga. Yun, double foul. Double foul ulit. Number 3 or number 23? 3. Okay. Kasuga first person, second person. Sorry. Alba. Oop. Alanganin mga pasa nila. Espadero. Yari. Oop. Good. Huwag kayong pipig. Oop. Penalty natin. Medic, second personal foul. Penalty rep. PD. Fitness first. 3-0. Borjak. 2-1. 2-1 na kayo? 2-1 na kayo, no? 1-1. Sorry, 1-1. Last one yun. Okay. Borjak. 59-60. Reyes. Grabe na Reyes na yun. Deadlock na naman. Sinubuhan ng Borjak. Medic. 1-23. Espadero, derecho. Sayang. Ayan na. Yun.
Kanina pala. Sayang. Oop. Belaso. Kung sa kinakain ko ni Belaso. Kaya, oop. Oop. Beliega. Sabero. 49 seconds. Ramirez. Oop. Huli po. Huli. Sumabit pa. Medic. Medic. Oop. Huli. Sinabi. Tatlo na siya. Ilang segundo na lang, oh. 15 seconds. Reyes. Galing baba na. 61-62. 15 seconds lang, 15 seconds. Reyes. Oh. Tabla ulit po tayo. Tabla. 30. Oh. Espadero. Oh. Oh. Hello. Parehas. Abla po. Oh. Pwede. Suga. Oh. Sok. Ah. Dito ka nga, pre. Ako dito, mag-oras ako. Oh. Belaso. Belaso. Oh. Marunong ka ba kung ito? Oh. Ah. Oh. John. Oh, easy. Easy. Oh, bad na po tayo. Bad luck tayo. Wala. Tabla. Equalizer tayo. Equalizer. Oh. Medic. Oh. Oh. Good. Oh. Galing naman ang kasuga. Assist by Espadero. Oh. Goal. Easy. Good. Nice. Laro. Last time. Okay yun. Kasama sa ano. Same ball. Last touch block. Oh, goal. Oh. Uy, ang lakas ng pasa. Sobra sa pasa. Kasama. Daming referee. Hindi nila maghintay sa tawag ng referee. Hintayin po natin ang final decision ng referee. Easy. Oh. Alba. Rebound by Alba. Easy. Oh, Jones. Oh. By Borja. Fitness basketball. 74-76 favor of Fitness play. Espadero. Oh, Saudial. Oh, ayun na. Reyes. Yun. Oh. White ball. Black ball. I'm sorry. White ball, black ball kanina. White ball. White ball. Speaker ah. Speaker na. Hello, nagluwala ang speaker natin.
Deadlock ulit tayo. Galing naman itong mga baka na to. Jeff, bobola! Pedro, sila ito, no? Good, good. Ref, kaninang bola, ref? Same ball, same ball. 11 seconds. 11 seconds, shot clock. Bilason, pumasok. Op. Yun. Galing. Buti na lang, mabilis ko ito. Kailangan mo ang ganyan ang 4 minutes and 23. 4 minutes and 23. Nakalampag na. Borja. Op. Easy. Taktay. Op. Wala. Diretso. Huwag kayo. Nice. Op. 5. Medic. 5 ka na. Kaso, bawat tatlo lang. Penalty. Tatlo ka na, Medic. Penalty. Wala pa silang, ay kanina may time out sila sa Ilan? pag bumaba ng 2 minutes. Hindi ko na kulot, tingay na ba siya? Hindi kung wala silang time out, di ba dalawa? Pag 2 minutes, 1 lang. Shoot. Wala. Sabi. Go. Grabe naman. Uy! Lutang na lutang rebound ng Borja. Belason. White ball po. Ay, black ball po tayo. Black ball. Ganda, bigit ng laban. Oops, dalawa. Medic. Oops. Espadero. Last time. Joey. Reyes. Easy. Paktay po tayo. Oops. Penalty. Espadero. Warning. Na. Warning na yan. Espadero. 4 na Brad. Ilan na? 4 na lang. Penalty ref. Penalty. Wala. 4 ka na dyan. Penalty na siya. Penalty na rin. Anong laban na ito? Oo. Naging referee na lahat. Mga walang iya kayo. Oh, deadlock na naman po tayo. Nakakabala si Masangya. Papanis mo. Oh, Kasuga. Walang snag. Mababahira na kaya ng pagkatalo ang fitness. Oh. Easy. Okay. Penalty, ref. Penalty. Both team penalty. Pag nanalo po dito ang fitness first ay 4-0 na sila. Pero pag natalo, bahira lang isa ang natalo. Pas na tayo ulit. Hindi naman. Sergio. Kunin mo na yan. Dalawa. 78. Joey. Oh, Joey. Paktay. Galing. Reyes. Ay, galing mo na nun. Yun. Oh. Yari na. Espadero. Oh. Galing mo na. Foul. Number 3.
Alba. Jet, patay Alba, mo na tatlo ilaw ka mo, na. Jet. Oh, 2 minutes ha. ano? Sub? Oh. Sab. Tagal Yung- hindi pinalig tong shoot. Oh. 78. Ah, Jeff. 82. Depensa, depensa. 23. 3 minutes and 7. May bonus ka mamaya, Jeff. Bang bang. Galing naman ang box out na yun. Grabe yung talo na yun, oh. Gatao. Grabe. Ano, sasabay pa kayo, gatao yung talo. Galing naman ang 383. Katain lang yung talo natin eh. Oh, Basuga. 2 minutes and 43. Oh, Belason. Oh, Tumawid, tsaka pag wala pong tawag, diretso po tayo. Kasi si ano, si palaging nagre-reklamo sa tawag. Pag walang tawag, diretso. Ang hinahanap, foul na. Reyes. Isip. Oh, galing. Oh! apat na rin yun. Kasuga. Ilang ka na? 4 ka na rin, Kasuga. Penalty. Kung ako yan, lulupos. 4 na yun. Dalawa pa lang. 4. Sige. Escadero, 4. Kasuga, 4. Kanino ba yung dalawa? Bilason, 4. Isang 4. Ito, natitira dito eh. Ito. Pero kung sabi yan, lulupos ako ng Backbreak dito. Ayan, isa mo na yan. Look, 4 na rin ito. Yun. Oh. Reyes. Isip, sorry. Second personal foul. Okay. Isip. Kasuga. Oh. lupusan mo. Yung post dito, palulupusin ko yung tatlo na yung post dito. Kasuga, second. Oh. Baba. 84. 80. Bilyan. 2 minutes 19. Reyes. Isip. White. Reyes. Yun. Grabe yun. Rombled. Oh, nice one. Oh. Belason. Alam na. Belason. Alam na. Alam na. Graduate na po tayo. Belason. After. Penalty. Pasok na. Pilisan tuloy papasok si ano. Yan na yung magpapanalo dyan. Belason. 5 ka na. Belason. Eh, may pag-asa pa tayo. Haba pa niya, 2 minutes pa. Layo pa yan eh. Sige, ang gawin niya na, lupos ng lupos. Hindi mo makashoot. Ayun, sayang. Tan! Lumalamang sila sa free throw eh. Robin. Oh. Pasok tayo. Depensa. 81, 84. Tatlo. Oh. Uy, sayang yun. Okay, 1 minute and 55. Oh. Pinalugas isa na lang. Galing ko yan. Ayan na. Rep, ayan na. Magandang laban. Oh, medic. Oh. Grabe yung ulit tayo. Time out, rep. Time out. Benz.
Ayun, kahit trip lang tayo. Konti. Bilyega. Bilyega. Napapatayo na po ang lahat ng manonood. Up. 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 Kanino? Up. Reyes. Ay, napaganda pa. Oh, Reyes! Change favor. Change favor. 122. Medic. Medic. Kasuga. Kasuga. Up. Kasuga. Up. Up. Kasuga. Oh! Teka lang. Hintayin po natin yung referee ng mag-desisyon. Hintayin po natin. Oh, black ball. Black ball. Kinuha pa po ang bola. 11 seconds. 11 seconds shot clock. Oh, ang lakas naman. Ay, grabe naman yung sigaw ni Jeff na yun. Nadala sa sigaw eh. Basket! Ball! 86-85. 1 minute and 5 seconds. Ganda po yung laban na ito. Hindi na kasi pagbalik na agad. Hindi na bumantay eh. Ayaw bumaba. Bonus shot. Oh. Dalawa. Easy. Beliega. Oh. Counter. Ramirez. Apat ka na rin, Brad. Apat. Okay, penalty. 1 minute and 1 second. 1 minute and 1. Ano, may tatamag kayo? Hira. Isa pa. Isa lang. 1 point lead. Oh, tatlo po tayo mga kaibigan. Gandang laban na ito. Oh, ganda po ng laban. Medic, nagdadala ng bola. Medic. Open save. Offensive foul po tayo, Medic. Klaro. Walang penalty. Pag Offensive. offensive po. Walang Walang free throw. Hula oh! Hindi na kumilos. All. Reyes. 55 seconds. Beliega. Reyes. Robles. Hintayin po natin yung referee mag-decision. Referee. Black ball. Wala na, kuya. Wala na. Capistrano. Capistrano. Nice one. Kasuga. Uy, nakawala kay Kasuga. Uy, Reyes. Isip. 33 seconds. Kasuga. Uy, time out, ref. Sayang yung Time out. Wala na pong lahat na time out tayo. Kasi lamang na kayo kanina. 14 seconds ha? 25. Matitirapan. 14 second shot lang. sayang. Graduate. Ang pinili nila, 14, para makabalik pa kung sakali. 5 na, si Kasuga, bro. 5 na. Pati ikaw, 4 ka na. Papatanggal na natin yung leader. Balik na si Kasuga. Matanggal na. 5 na si Kasuga. Sorry. Boti, wala na kayong timeout parehas. 5 na si Kasuga. Si Espadero, next na. 5 ka na rin. 4. Ramirez, 4 ka na rin. Huwag ang madali, par. 20 seconds na lang po natitira. Ayan na. Robin.
Uy, galing. Isa na lang. Off. Wala na. No timeout both team. No timeout both team. Bahala ka din. Roblet. Uy, sablay. Off. Ramirez, 5 na rin, Brad. Ramirez, 5 na rin. Sorry, Brad. Sorry. 5 na kayo. Lahat. 5 na ngayon. 4 kanina. 5 na ngayon. Kasunod si Jeff. 4 na rin si Jeff. Hindi, pwede pa yan. Kahit 4. Pwede yan, pwede. Pag 3 yung hindi na. Hindi, 3 wala na. 3 ang ano, Wala matik na. yun. Wala na sila. 3 wala na. Pag 4 player, pwede pa. Ray. Taktay tayo. O, ilan? Ilan na lang sila? 4? Kulang sila. 1, 2, 3, 4. 4 na lang po ang fitness first. Ray. Oop. Oop. Pinilit. Reyes. Teka lang po. Reyes. Balanis Carpio. Third, Pinilit. personal foul. Reyes. Nilabas mo na yun. Overtime. Ewan mo lang. Uy, galing mo. Kulang na ng isa eh. Oo, kulang na isa. Oo. 4 na lang po ang fitness first. Jeff. Uy, grabe. Wala nang timeout. Director. Ay, galing. 6 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Wala na po tayo. Overtime. Ganyan po talaga ang basketball. Iba rules po tayo. Pre, wag na lang tayo sisigawan. Pwede ganyan lang pausan. Hindi naman lang kami dahan-dahan. Wag na. Tayo ka dyan. Hayahay. Matik na yan. Board shot. Oh, kapit na natin. Yari na. Oh, Reyes. Hindi. Traffic. Hindi pa tinira. Huwag mo sigawan kasi. Oh, Na. mani-mani na lang po. Okay na. Sa ating board shot. Marami yun ang kagandahan ng pag marami player talaga. Oh, sa kabila na lang lahat po. Oh, Ray, easy. 1 minute and 56. Oh, Shit. first personal foul. Siya naggamit ng foul. Dami dati, lumipat eh. Oh. 96, 91. Honestly lang, honestly. Oh. Ganda po ng laban natin. Kanina yun. Pilit na.
Yeah. Villegas, 1 minute and 30. 96-91. 10 seconds. 10 seconds shot clock. Oh. Traveling po tayo. Medic. Sangga. Manager. Good. Medic. Oh. Jump. Jump. Tatlo. Penalty. Naano sila kanina kasi sa tawag. Gusto ko sila sa tawag. Wala yung ano nila. Gusto lagi bumawi. Sa atin na yung lomi, huwag ito pakainin ito mga ito. Okay, bigyan mo yan, kaibigan mo yan. Wala na. Ray. Ray. Trinidad. Oh, traveling na sana. Easy. Villegas. Villegas. Grabe naman. Medic. Sipagin mo, sige. Oh, 38 seconds. 38 seconds. May pag-asa pa yan, oh. Tira mo, Kuya Jeep. Noy, tira mo na, Noy. Tirahan ka ng bus yan. Villegas. Wow. 98. 92. Jeff. Oh, na-shoot po. 20 seconds. Pintas mo. Ngayon talaga kailangan, wala na, mababahira na po ang 3-0 ng Sydney Spurs. Trinidad, 15 seconds, 14, 12, 10, 9, 5, 4, 3, 2, 4.